देवाशीष बाबू आपण गोटे डायलॉग 2-3 थर कहचंती मु होचे आळू आपण सतरे आळू आलू माने मु सबुथिरे आलू आलूर कोन विशेषत्व कोन सबुथिरे मिस जाय परिबो आ खाया भल लागे केते बढिया से मिसिले आपण केमती आळू मु आलू माने को प्रकार आळू जीवन में आपण आळू केमती मते बुझान मु खाए एक्चुअली कंदमूल सेटा गोटे आलू हां हां तापरे किंतु आलू एथि पे कहिबी जे मते फील हुए मु जणे अभिनेता प्रथमे तेणु अभिनेता जेतला आपण अभिनेता ना सेतबेले आपण सबु चरित्र करि परिबे तो मु एबे भी बिलीव करे जेहेतु मु सेमती आलूटीए जे मते जेमितिया चरित्र आपण मटन सहित भी आपण पकेई परिबे आपण ताको आलू भर्ता भी करि परिबे जेमिति करि परिबे सेहिथ मु निजको आलू बोली कहंदे देवाशीष बाबू मु कानरे पचार थांदे ए कथा केन पचार दोछि एमती सिनेमा इंडस्ट्री काम कला आलू केबे हेछि जे गोटे रोल आपण पाखु आछे आ आपण हठात काटी देबारु आपण बहुत राग लागि जे फोन करी सोधी चंदी नहीं ठाकुरन को प्रेम देहिनी केबे केबे आज बंद केबे किबा कोनोसे सेट रे कोनोसे डायरेक्टर प्रोड्यूसर आपण सहित अभद्रामी करचंदी आ आपण रिएक्शन रे कहचंदी मो एठी काम कर परिबे ठाकुरन को पर हेइनी केबे भी माने आपण भल्ले भल्ले हां आज पर्यंत केबे भी से सब जिंस रे देखंतु मु प्रथम कथाटी हला मु से काम करे नै जो काम मु करिया को चाहे नै ओके ओके आपण से काम करिया पई मु जो काम करिया को चाहे नै मु से काम करे नै आपण जेतेबेले निजर कथा कहउछन मोर खाली गुडाय जिंस मने पड़ी जाउछि जेतेबेले आपण सब सिनेमा करिसंते सिनेमा मानन को नै करी आपण को लोक माने कोन सब रिव्यू दैछन जे देवाशीष को हमें केमती देखिछ भलो मु तीनटा रिएक्शन पाइली से तीनटी रिएक्शन को आपण डिफाइन करबे मु बहुत जन को पचारछि आज्ञा किछि लोक कहले जे देवाशीष जने रियल एक्टर आमे तांको बहुत भलो पाउ कारण ता स्क्रीन प्रेजेंस भलो किछि लोक कहले जे देवाशीष किछि किछि जगह रे बहुत भलो काम करंती आ किछि जगह रे एप्रोप्रिएट लागंतीनी आउ किछि जण कहले जे से ओवर एक्टिंग करंती ए तीनटा जिंस को देवाशीष केमती डिफाइन करंती प्रथम जो माने कहले जे देवाशीष जने भलो कलाकार सेटा मते मोटिवेशन देला सेति पई मु आज पर्यंत तिष्ठी के अछि जो माने कहले जे देवाशीष सबु कैरेक्टर को एप्रोप्रिएट लागंती नाही तो सेति पई मु चूजी हेली ओके सेकेंड थर्ड क्वेश्चन मो पई एक्चुअली फुएल मु एमिति कोन करबी जे निंदुक मानकर भी मुह बंद हे परिबो ता पई आपण चेष्टा करन सेति भी चेष्टा जारी अछि निंदा को आपण भलो भाबरे ग्रहण करनते सुनंतु ना आपण राग लागे कि ना मते बहुत भल लागे काहे के भलो लागे सुनंतु काहे के भल लागे म आपण कहूची तार रीजन भी बुझौ छी देखंतु सबु बेले भलो काहे के सुनिबो जो दर्शक मु जने कलाकार हिसाब रे सबु दर्शकों को भलो न लागि पारे किंतु जो दर्शक मते कहउचंदी देवाशीष भलो अभिनेता नुहे मु तार कथाटा को तर्जमा करी मु प्रथमे निजको पछार मते बहुत भल लागिला सुनि के कथा सोशल मीडिया कमेंट को नेकरी हमें कैमरा पछरे कथा होतिले आज्ञा आपण गोटे उदाहरण दउथिले मु जाननी से उदाहरण को आपण जिबे कि न जिबे आपण को हजार हजार कमेंट रे प्रशंसा करा जाईछि किंतु किछि रेगुलर कमेंट मु देखिली आज्ञा कमेंट देखिली रेगुलर कमेंट रे कोन रहिछि सेम टाइप रो गोटे लाइन लेखा जाईछि से लाइन टी होछि सेल्फ प्रोक्लेम्ड ग्रेट आर्टिस्ट एई कथा को जते बेला आपण देखंती आपण राग लागे खराब फील हुए ना आपण केमती फील करंती हस लागे कोन पय हस लागे हस एथि पय लागे मानस भाई जदी 1000 टी कमेंट रु मोर ते भाबंतु 700 टी कमेंट मते भलो कमेंट्स आसीची बाकी 300 टी कमेंट मो पे नेगेटिव आसी आज एन एक्टर मु कोटा को प्राधान्य दवा कथा जो माने मते भलो पाउचंती ना जो माने को मु जेते भलो कले भी तांको भलो लागु ही नाही माने आपन को लागुची जे किछि लोक एम्ति अछंती जहा जेम्ति कर दे से माने एम्ति ही लिखिबे एटा सत्य कथा काहे कि आपन कहूची देखंतु आज का दिन रे बच्चन सार को बहुत लोग भलो भी पाती खराब भी कहते तो सेटा से जो संज्ञा भलो मंद संज्ञाटारे आमे जे द्वंद्व भितर निजको काहे कि विकलित कबलित बा बहुत लोगों पे एकटा इंस्पिरेशन होबो कारण हमकु भी गाली पड़े मते भी सोधा पड़े काहे कि सोधा पड़े मते कहले म आपन गोटे कथा कहबी जो दिन फेसबुक रे 50 पैसा लेखा पड़िबो कमेंट्स पय मु से दिन देखिबी केतोटी लोक आपन को विषय रे खराब लिखुछन ओके मोर एटा गोटे पर्सनल फीलिंग मते जो माने तयारी करिछन चलंतु आमे गोटे लॉजिकली गोटे कथा हवा
ହଁ। ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଏ କଥାରେ ମତେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଜ୍ ହିସାବରେ ରଖିଲି ଆଜ୍ଞା ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ପ୍ଲିଜ ଏଥିରେ ଅନେଷ୍ଟ ମତେ ଦେବେ। ଅନେଷ୍ଟ ରିଭ୍ୟୁ ଦେବେ। ସାଙ୍ଗ ଫାଙ୍ଗ ନୁହେଁ ହଁ 26 ବର୍ଷ ହଁ ଖରାପ ଅଭିନେତା ହଁ 30ଟି ସିନେମା କରିପାରିବ। 26 ବର୍ଷ ଖରାପ ଅଭିନେତା ଦି ଥର ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାରର ବେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟର ପାଇପାରିବ। ହୁଁ 26 ବର୍ଷର ଅଭିନେତା 50ଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୁଁ ରିଆଲିଟି ଶୋରେ ଜଜ୍ ହେଇକି ବସିପାରିବ। ହୁଁ ଖରାପ ଅଭିନେତା ପାଖାପାଖି 10-15ଟି ଟେଲି ହଁ ସିରିଏଲରେ ରୋଲ୍ କରିପାରିବ। ହଁ ଖରାପ ଅଭିନେତା ହଁ 200ଟି ରୁ ଭିତରୁ 50ଟି ଟପ୍ ମୋଷ୍ଟ ହିଟ୍ ଗୀତକୁ ହଁ ଦେଇପାରିବ ହଁ ଦେଇପାରିବ। ମୋ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ କୁ ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ଦୋହରେଇଲେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆଡ୍ କଲେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଲାଇନ ଗୁଡିକ ମୁଁ ନ୍ୟୁଜ 18 ର ଟ୍ୟାଗ ଲାଇନ ହିସାବରେ ରଖିବି ଯାହା ଭଲ ଡାଇଲଗ ଡେଲିଭରି ଗୋଟେ କଥା ମୋର ବୁଝିପାରିଲେ ନା ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ନେକ୍ସଟ କୁ ପଳେଇବା ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ ସମୟ କଥା ହେବି ଯୋଉଟା ମୁଁ ଶୁଣିକିରି ଟିକେ ଡରିଥିଲି ଆପଣଙ୍କର କରୋନା ସମୟରେ 50% ଲଙ୍ଗସ୍ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା ଯଦି ମୁଁ ଠିକ ତ ହଁ ଫର୍ଷ୍ଟ କରୋନାରେ ହଁ ଯେତେବେଳେ ଫର୍ଷ୍ଟ ହେଲା କୋଭିଡ ହେଇଗଲା ତ ମତେ ମୁଁ ବି ହେଇଗଲି ତ ମତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବାକୁ କିଏ ଯିବ ହସ୍ପିଟାଲ କଣ ହବ ସବୁ ଭାବିଲି ଆଉ ସେତେବେଳେ କୋଭିଡ କୁ ନେଇକିନା ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ଫ୍ୟାକ୍ଟ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ନଥିଲା ସବୁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟରେ ଭଲ ହଉଥିଲେ ବା କଣ ହଉଥିଲା କିଛି କେହି ଜାଣିନଥିଲେ ତ ମତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାଖାପାଖି 14 ଦିନ ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଭୁଲ ବି ହେଲା 14 ଡେଜ୍ ମୁଁ ନିଜକୁ 103-104 ଜ୍ୱରରେ ଅଟକେଇ ଦେଲି ଓକେ ଯୋଉଟା କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଉଚିତ ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ 14 ଦିନ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୋ ଜ୍ୱର ଭଲ ହଉନାହିଁ ସେତେବେଳେ ମତେ ଲାଗିଲା ଯେ ନା ବୋଧେ ଏଠି ଘରେ ଭଲ ହବ ନାହିଁ ଚାଲ ପଳେଇବା ହସ୍ପିଟାଲ। ସେ ସମୟରେ କେତେବେଳେ ଲାଗିଛି ଯେ ମୁଁ ଯଦି ଚାଲିଯିବି ଦୁନିଆର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡକ୍ଟର ତ କହିଲେ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଆପଣ ଚାଲିଯିବେ ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ଯୋଉ ଆସିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ବୋଧହୁଏ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ଆପଣ ସର୍ଭାଇଭ କରି ଯାଇପାରନ୍ତି ଗଲେ ୱାର୍ଡ ୟୁଜ ହେଲା କାରଣ ମୁଁ 14 ଦିନ ରହିଲି 104 ଟେମ୍ପରେଚରରେ ପୁଣି 11 ଦିନ ରହିଲି ଏଠି କୋଉଠି ହସ୍ପିଟାଲରେ ତ ସେଠୁ ଆସିଲା ପରେ ହେଲି ତ ମତେ ଏଗେନ୍ ମୁଁ ସେ କଥା କହିବି ଯେ ମୋର ବୋଧହୁଏ ସୁସ୍ଥ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଯୋଗୁ ମୋ ଲଙ୍ଗସ୍ ଯେହେତୁ ଭଲ ଥିଲା ତେଣୁ 50% ଲଙ୍ଗସ୍ ସେତେବେଳେ ମୋର ଆଫେକ୍ଟେଡ ହେଇଗଲା ପରେ ବି ଆଇ ସର୍ଭାଇଭ୍। ତାପରେ ଲାଗିଲା କି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଲି ବୋଲି। ନୂଆ ଜୀବନ ଆକ୍ଚୁଆଲି 3ଟା ଇନସିଡେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଗୁଗଲ କରିନାହାନ୍ତି କଣ ମୁଁ ସେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ରେ ଥିଲି ଯୋଉଟା ମାନେ କ୍ରାସ୍ ହବା ପୂର୍ବରୁ ରାୟପୁରରେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିଥିଲା। ତ ସେଇ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ରେ ଆପଣ ଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା ତ କରୋନାରେ ସେଫ୍ ହେଲି 2019 ରେ ଏଇ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଯୋଉଟା କ୍ରାସ୍ ହବାକୁ ଯାଉଥିଲା ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନ ତାର ପୁରା ଜଳିକି ଥିଲା ଆପଣ ତାକୁ ଗୁଗଲ କଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଦେବାଶିଷ ପାତ୍ର ମୋର ମନେ ଅଛି ସେଇ ଇନସିଡେଣ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଥିରେ ଥିଲେ ବୋଲି ମୁଁ ଥିଲି ରାୟପୁରରେ ଯୋଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ମୁଁ ଥିଲି ତ ମୁଁ ସେଇଠୁ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ବର୍ଥ ତ ଥର୍ଡ ବର୍ଥ ହେଲା 2021 ରେ ଗୋଡ଼ ସ୍ଲିପ୍ କରିଗଲା ମୁଣ୍ଡ ମାଡ଼ ହେଇଥିଲା ବାଥରୁମର ଫ୍ଲୋରରେ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ମରୁ ବଞ୍ଚିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଜୀବନକୁ ଦେଖିବାର ଧାରା ବଦଳି ଯାଏ କି ଦେବାଶିଷ ବାବୁ? ଭଗବାନଙ୍କର ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ଏଇଟା ବିଲିଭ୍ କରେ ମୁଁ ବହୁତ ହି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲୋକଟିଏ ତ ଏଇଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଆକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରନ୍ତି ବଟ୍ ମୁଁ ବିଲିଭ୍ କରେ ଯେ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି ଆମକୁ ଭଗବାନ କରିଛନ୍ତି ବାପା ମା ହଉଛନ୍ତି ମାଧ୍ୟମ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଜୀବନ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ନିଜର ଆୟୁଷ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଦିନ ସେଇଟା ସରିଯିବ ଆମେ ଏ ଦୁନିଆରୁ ଚାଲିଯିବା ଆଉ ଯୋଉ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ନ ସରିଛି ଆପଣ ଏମିତି ବହୁତ କରୋନା ବହୁତ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ବହୁତ କଥାରୁ ଆପଣ ବଞ୍ଚିଯିବେ କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଏଇ ଯୋଉ କୋଭିଡ ରୁ ବଞ୍ଚିବା ବା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ଯୋଉ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ହେଇଥିଲା ସେଠୁ ବଞ୍ଚିବା ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନ ଜଳୁଥିଲା ପୁରା ସେଠୁ ବଞ୍ଚିବା ତ ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ବୋଧହୁଏ ଆହୁରି କିଛି ଦିନ ମୋର ବାକି ଅଛି କିଛି କାମ କରିବା